Good morning mga ka-idol. So, welcome again sa akong page, no? So, sa mga bago diha, like, follow, and share mga ka-idol para always updated ka mo sa ating mga probables everyday, no? So, recap ta kagahapon mga ka-idol, no? Sa result sa August 22. So, kagahapon, 2 hits ta. Hindi ko nabutangan. 2 hits. 2 hits ta ha. Congrats. 2 PM rumble ta sa aton 872 versus sa atong missing na 827. Sa kay gihapon ang missing pares ni na 27. So kung naka last 2 ka o naka pares, rumble sa 27. So 2 hits ta ha. So congrats. Continue ta. So ang atong probables for today's draw. Una, semi-coding naton. Natay semi-coding 740 470 441. Target rumble. BA probables naton 442. Ayun na. Nahuwad pa. Nahuwad pa. 442 434 423 og saan siya 044 044 balik lang, no? 044 double. Ang atong double natay 7 4 4 4 7 4 og 001 triple. Okay, matutumba na naman, pasensya na. Hindi pa nag-almusal yung ano natin, stand. Triple 2 3 og 4. Okay, missing nato 157. Ang iya missing pares mga ka-idol 15 57 17. Pwede nyo parisan, pwede nyo ilasto. Okay, missing kombi. Ang iya missing kombi 157 257 057 or 857. Target rumble gihapon sa atong best pares or last 2. Best pares or last 2 22 12 02 23 13 03 24 14 og 04. Best combi today best combi 824 814 804 823 813 or 803. Target rumble gihapon, depensa rumble. Escalera pala na, escalera. Atong escalera available. Anong pwede natin escalera? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
132 ug 354 target rumble. So mao lang atong probables mga ka-idol. Piliin na lang sa iyong ganahan ng kursonada. Good luck. Like, follow, and share mga ka-idol. Naton ta makarag today. Thank you. Like, follow, and share again mga ka-idol. God bless everyone.